ورلڈ آرڈر، خدا کی دھرتی پر انسانوں کا نیا عالمگیر نظام، اقوام متحدہ کا ایجنڈا کچھ سالوں کے درمیان 2021 سے لے کر 2030 میں کیا ہونے والا ہے۔ آپ جو سنیں گے یقین نہیں کریں گے۔ یہ ویڈیو بہت سے حقائق پر سے پردہ اٹھاتی ہے۔ ویڈیو کا آغاز اسلام کے عظیم پیغمبر کے اس فرمان سے کرتے ہیں، قریب ہے کہ اقوام عالم تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے کانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس دور میں کثیر تعداد گریٹ پاپولیشن میں ہوں گے، مگر تمہاری حیثیت خس و خاشاک کے سیلاب سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اللہ تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت اور موت سے کراہت ڈال دے گا۔ پرو دجال ایجنڈا، اے ہول سسٹم ول فالو مسیح الدجال۔ اس جملے سے کیا مراد ہے؟ مسلم دنیا کے نامور اور عظیم اسکالرز علماء کا کہنا ہے کہ مسیح الدجال کے آنے سے پہلے دنیا میں ایک ایسا نظام رائج ہو جائے گا جو مسیح الدجال کا ایک عالمگیر نظام ہوگا، اور کوئی ملک یا ریاست اس نظام کی مخالفت نہیں کر سکے گا۔ حسب آمد ہم تمام ناظرین و سامعین کو احوال العالم و قرون العالم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ מחזיק לפניי מסמך של האו"ם, New World Order, UN Agenda. אני אומר לכם ישר את התרגום. סדר עולמי חדש של האו"ם בין השנים 2021 עד 2030. לא תאמינו מה שתשמעו, תתכוננו, קחו אוויר, תנשמו ואל תתייאשו, כי יש אלוהים למעלה. דבר ראשון, בין השנים האלה תהיה ממשלה עולמית אחת, מטבע עולמי חסר מזומנים, בנק מרכזי עולמי, צבא עולמי אחד, סוף הריבונות הלאומית, סוף כל הריבונות הלאומית, סוף כל הרכוש בבעלות פרטית, סוף התא המשפחתי, סילוק אוכלוסין, שליטה בגידול האוכלוסייה וצפיפות האוכלוסייה, חובה מרובה בחיסונים, הכנסה בסיסית אוניברסלית, הכוונה משכורת צנע, השתלת מיקרוצ'יפ לרכישה, נסיעות, מעקב ובקרה, יישום מערכת אשראי חברתית עולמית כמו שיש לסין, טריליוני מועמדים המחוברים למערכת הניטור G5, הממשלה תגדל את הילדים, בתי ספר ואוניברסיטאות בבעלות ממשלתית,
סוף התחבורה הפרטית, בעלות על המכוניות. כל העסקים יהיו בבעלות הממשלה, התאגיד. הגבלה על מה שלא חיוני בטיסות. בני אדם ירוכזו באזורי התיישבות אנושית, ערים. סוף ההשקיה. סיום המשק הפרטי החי והמרעה. סוף הבתים המשפחתיים. שימוש מוגבל בקרקע המשרתת צרכים אנושיים. איסור של תרופות טבעיות שאינן סינתטיות ורפואה נוטורופטית. בסוף דלק מאובנים. עד כאן המסמך. מי שמבין, אנחנו נתגעגע לפרעה. उस आलमगीर हुकूमत यानी वर्ल्ड ऑर्डर के अहम नुकात ये है: एक आलमी फौज, कौमी कशमकश का खात्मा, ख़ानदानी निज़ाम का खात्मा, एक कैशलेस करेंसी या डिजिटल करेंसी, लाजमी तौर पर मुतअद्दिद वैक्सीन, माइक्रोचिप का इम्तियाज़, माइक्रोचिप का इंसानी दिमागों तक रसाई, ख़रीदारी के सफ़र से बाखबर रहने और कंट्रोल करने के लिए ये माइक्रोचिप इस्तेमाल हो जाएगा, जिसका बराह रास्त 5G के साथ ताल्लुक़ है। सिहोनियों ज़ायनिस्ट के दाना बुजुर्गों की दस्तावेज़ात में जगह जगह एक सुपर गवर्नमेंट और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र मिलता है। मसलन चिट्ठी दस्तावेज़ में कहा गया है कि हमें हर मुमकिना ज़रिए से एक ऐसे सुपर गवर्नमेंट की अहमियत को उजागर करना है जो रज़ाकाराना तौर पर इस निज़ाम कबूल करने वालों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दे सके। इस पस मंज़र में अक़वाम मुत्तहिदा पर यहूदियों के तसल्लुत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अक़वाम मुत्तहिदा के 10 इंतहाई अहम इदारों में इनके अहम तरीन ओहदों पर 73 यहूदी फायज है। अक़वाम मुत्तहिदा के सिर्फ न्यूयॉर्क के दफ्तर में 22 शोबों के सरबराह यहूदी है और ये सब के सब इंतहाई हसास शोबे हैं जो इस वक्त बैनुल अक़वामी तंजीम की पॉलिसियाँ मुरतब करते हैं।